Watiwai haste ganangai tui lomjak ahekhino takajula বিধানসভা কেন্দ্রনি বেলবাড়ি আরডি ব্লক বিশিং খবজাক দুরন্ত কামিও শুকুরাই দেবরমানি টক ফার্ম তুইও কচগৈ থাংবাইখা রাংমারি ইংখা 7 to 8 lakhs হাই আমো সাংরং সালো বেড়াইনাইখা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় তাই মাইখল রক লামা কোয়াকজাক রক বেড়াইনাইখা তাই আমচাইনি লুকুরক বাইব ককসাইখা এমএলএ বলে হামবাই চিনি মিডিয়া রকনো আসলে নরক সাইমানো চিনর প্রায় 3 দিন ধরে যে ওয়াতি হাই তংমানি যে বন্যা ফ্লাড তংমানি ইয়াগুলো আবো গোबां मा জায়গাও চিনি তামন সানাই বনো নক বাইজাক খেত বাইজাক মাই পুরা নষ্ট হয়ে থাকবাইখা পুকুরি শেষ পুরা এমন ফ্লাড খামো বেলবাড়ি ব্লকনি আন্ডারও দুরন্ত কামি যাবো স্পেশালি শুধু দুরন্ত কামি যত জায়গাও ন जों हाय मिया नि जिमिन कन्टिन्युअसलि साम को फ्लाड ओंनि तमन यागुलो गोबां बर' डिसप्लेस मांखा नक याखरि माने प्राय आनि विधानसभा केन्द्रआव प्राय मिया नि जिमिन 7-8 जागाव ताबुक जों केम खाइमा टनखा बर रखनो नक कुथाबायो दिनि मखर मांखा जे अर्जुन ठाकुर खरसाचिनि बुखु मिया हर नक सेनजागि थुइका गारबो जों बिजित माखायो ओमफ्राय ताबुक अरो आं दुरন্ত कामियाव बिजित खाइफैखा हामी यागुलो नुक फाइखा जेटा खेतरक बायजाक ओमफ्राय नगरति फ्लादंजाक ओमफ्राय अरो चिनि ताकुक सुकुमानि नगो जों सपाइखा सुकुराइनि नगो सपाइखा अरो मिया पोल्ट्री फार्म माने मिया कासे पोल्ट्री फार्म पुरा फ्लादंनि थांखा अ फ्लाद अरो प्राय अनुमानिक नि हबनो 6-7 लाख आमहायनि दामनि गतंमनि प्राय 500टा चारा 1600 चारासिम 1600 प्राय 70,000 तंमानि ओमफ्राय 500टा अलरेडि खोनारसो फालाङाव तंमानि गोबां मा हायबिनि खय खथिनि थांगा आवनो जों आं प्रशासन कक सालायखा एसडीएम कक सालायखा ओमफ्राय डिसेम्बरावनो अलरेडि साइड हरजाक ओमफ्राय ताबु भिडिअनो साका ओंखाम हायकेनो जों सालाय दङ जेता खय खथिराव बाहायके जों रिमान कारण मंखा नेचारेल दुर्जुग केबोथ' खाया हायपेनो पाब्लिक खय खथिनि दङ तान बगै सरकाराव जों एकटा साइ दङ ताबु जेसा गाफानाबो दाखि मेकआप अंपानि नंथुं अमखाय आनि साबमिशन एबं पारामराव अमनो जों मा सालायो आरो मतो जेंमो तंनि थांगा ताबु एकुनु खायनानि करि ताबु बिजित खायै जों बर' खय खथिंखा अनाय प्रशासनिक भाबे बरना बसराति हेल्प खायमान अबो जों नायलाय दङ ता हामबाय हाफांरावनो फुना बुंतै इको ताव बिजित खाय दङ सि सार जों खाय दङ गानि खतियो नि मारंका पोल्ट्री फार्म बाय थांबाय क्या आनि चारा फनगम 1600 चारा इको कना सनि फालने बाक्सा आनि अर 3टा लट बेंनो साब थांबाय क्या किछबार मारलिया यावा इंता गदान खति मारखै बिराद खति मारंखा फार्म पोल्ट्री फार्म बाय के नौ रक बें साब बाय थांबाय क्या पोल्ट्री फार्म बोसोराव खतिं खाना ini 6-7 लाख dok hai khoror ai khoti tang kata bung tama sukurai de broma duronto para Otakta yang niki khaye ola maro taklai bi nogro lom kha ka prai no yang tin yang pusi rok nogro lom bai ka pusi bai ka ta tam khoting kha ti ko pusi ni a nóc rốc từ lom bay cả cái nóc mà ní từ nóc từ lom cái nóc này mà này sẽ có tiếng lia cái ta bốc tóc tham trong cái này tóc tham tóc trái có tiếng cả trái trái số ba số một tuần tóc thì do thì bây giờ thì rồi mua ni bung anh muốn đó số được rồi mà Belaino Koktuma Kaham, EDC Dugmali Hatio, Manthogo Tabuk, Malkhung Painani She, Maruti Suzuki Arena, Pallavi Motors Branch Showroom, Katal Fioge Razakha, Dugmali Hatio, Oromanthogo, Maruti Suzuki Company ni Malkhung Rock. Romdi, Alto K10, Espresso, Wagoner, Celerio, Swift, Desire, Brezza, Ertiga, Eco,
te baleno by fronts. Offers eba discount botongo zero down payment by. Te malkhung kasam by exchange khlaye rang kisha by no malkhung pai manani sheb botongo 4.99 lakh nishimi 15 lakh rang morok ni malkhung manthogo. Minimum 70,000 eba 1 lakh te zero down payment rakheno malkhung katal pai mannai. Haikhe lerita tongshidi tabuk no karangdi Maruti Suzuki Arena, Pallavi Motors, Khumulang branch by Nikuma, Maruti Suzuki Arena, Pallavi Motors Private Limited, TTAADC, Khumulang, Duk Malihati, Yakhilik Academy Rangnoganawa, Kokduk 8132801918, Ebakhe 69098635332.